Hindi, basta yan, ano, mo nang ganyan. Dito, ganyan na lang. oo, yan. Sa ilalim. Ilalim. Yung kita ka. Yung kita. Lapit. Kita ako. Hindi eh. Butas! Ah, nasira na eh. Sirahin mo, ano, post? Nabali yung hose eh. Wala na. Kaya mamaya ulit. Tunay ka. Wala, oh, sira, oh. Sira ang hose eh. Hindi, meron pa oh. Wala, oh. Oo. Isa. Tira. Next. Baka mahamilok pa yan. Putol. Kasama sa insurance. Pakalagay natin. Pala yung powder, no? Oo. Wala, oh. Anong laman? Wala. Kaya ba isuksok o naputol na? Naputol na eh. Sayang. Wala, oo. Wala na iba? Saan nakikita na na? Ito. Kaso di kaya ata nahagip eh. Hindi, basta ano, kita ko dun sa ano, camera. Okay. Wala na. Okay na, pipindutin lang yan. Wala na. Bus na. Wala na, ubus na yan. Nako, kung tunay na building. Kita mo naman eh. Nasa Diyos. Problema, pangit. Oo. Reject. Kung tunay na building yan eh. No. Kung tunay na building yan, patay tayo eh. Naka-plastic, wala pa lang laman. At least alam natin, oh. Try na natin. Oo. Yo, mas effective pa, oh. Mas effective pa yung ganyan, oh. Delikado. Hindi, maganda nga na testing na ganyan eh, kaysa yung totoo na yung building eh.